ସେଠି वा मम्मी एठी ଏବେ କଣ ହଉଛି ଇଏ ହଁ 10 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଅଛି ହଁ समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे स्वागत करछि आयुष बेहरा ओडिया ब्लॉग को आशा करछि आपण माने बहुत भले थिबे खुश रे थिबे आ आमे आन देछु आपण माने पे आ ओडे नुवा वीडियो आ आपण माने वीडियो टी को फास्ट लास्ट पर्यंत देखंतु जमार भी स्किप करबेनी आ स्किप कले किछि जानि भी पारिबेनी वीडियो रे कोन हेछि कोन नाही आ आपण माने वीडियो टी को फास्ट लास्ट पर्यंत देखंतु आ जदी वीडियो टी आपण माने भले लागि थाए ताले निहाती गोटे गोटे सब्सक्राइब करिवे एबे चलंतु देरी करबानी जल्दी जल्दी जाई के देखिबा हमर ए नुवा ब्लॉग टी मम्मी एठी ଏବେ କଣ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ପିତା ଖରଡ଼ା ହବ ଯୋଉ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିକି ପିତା ଖରଡ଼ା ହବ ଯୋଉ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ନା କଞ୍ଚା ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ମା ଆଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କଢ଼ ଆଣିବାକୁ ସେ କଢ଼ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତିକି ଅଛି ସେଥିଲାଗି ପତ୍ର ତାର କଣ କଲି ଭାଜି ଦେଇଛି ଭାଜିକି ଆଣିଛି ତାରି ପତ୍ର ନା ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଚୁରା ହବ ଚୁରା ହେଇକି ରସୁଣ ଲଙ୍କା ସବୁ ଦିଆ ହେଇକି ପିତାଟା ତିଆରି ହବ ଆଉ ଓହୋ ୟାକୁ ଛେଚାଛି ଯୋଉ ରସୁଣ ना मोर खाइबेनी पिता खाइबेनी कोना ना पिता लागियो दी खाइको बाध्य पाटी को पिता किने देह पई हिता हला पाटी को पिता देह को हिता हां एटा होची पत्र जा हैतला भाजी जंती चूरी देले एमती टिके खाइ मी सकाल सकाल एबे कोन होजी कोन करची पानी को टोकरी काढुची ओहो पानी फुटी आइची एबे कढा होची ओ मम्मी बागे की पूरा तातीची हाँ बागे की काढ़े नले पुणी से दिन भाया जो हाथ फोटका ही हाँ देख पारे मम्मी ए काढ़ुची पूरा पानी हाँ पूरा ताती थी ना जो फोटो कर बागे की एपटे देखा निया पूरा जलुची किड़जू रे हाँ भात ने पिता पानी बसेली ओहो भात नबू भात नेबी माने पानी ने तू भात से कथा तू कहलु भात बसेबी तो दिन पानी नबा कहि हाँ एबे पानी बसै देला मां एटे कोन निया लगी तो कोई ओलिया मलिया है कि काहे कोन पारी नै हां तो सफा करिया नै ओहो से सब अड़िया फड़िया सब गदे देकी माँ ये सफा कर सेठी निया लगे देची आपेटे अधिक निया लगी ये तो सब जाली दबू ना ये तो सब जला बोले को निया कौन लगी देखी आस ये केत लिभिज ना लिभे देव तू तो ये सब माँ भी जाली दूसरी कारण सब जहाँ अड़िया फड़िया अच्छी बारिपटे सब जली आपेटे तो जहाँ अड़िया थी सब सफा होती माने निया लगे दी माँ भी ये सफा कर दी लिभिगला तो मम्मी ए परिवा भी कटाकटी कर छुई फुई कौन कटाकटी कर कौन कटा सजना छुई आलू तो सोरस बट हाँ भात हो गलानी बस बोधे ना ये आउटे बस बोधे माँ से निया लगे सब जाल गद सब जहाँ अड़िया हाँ अड़िया जहाँ थी न कि हाँ हाँ बा मोर कौन निया को लगी देखी खाली हाँ बसना बढ़ाई भात गाड़ी थोब कहीं आईस होती गाड़ी माछ आनी कि ना माछ आनी यही माछ आन बरफ दे सारे माछ ये फुड़ी जाइए बरफ दिया माछ आनी कौन गाड़ी टे धोइबे धोईदेला खाइबे कहते बाड़ी देसी सेपटे तेल पकड़ जा यही ना स्टार्ट मारे पड़े मारिदेवी ना कौन स्टार्ट हाँ मारबी हाँ ओहो स्टार्ट मारिक जाओ केते समय लगे तुम
ନା ଚାବି ନ ଦେଇକି ଏପଟେ ଓଲଟା ବୁଲିକି ଆସି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦୁଃଖ ରହିଲା ଗାଡ଼ିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ଆଉ। ହଁ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରି ଆଜି ଦେବ କ'ଣ ଆଜି ଦେଇଦେବେ ତିଆରି କରି ହେଇଗଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଁ ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତିଆରି ହେବ ଗାଡ଼ି ଆଉ। ଜଲ୍ଦି ଆସ ଆଉ ଏବେ ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ଏଠି ଆଇସୁ ଏଠି ଖାଉଛି ଆଉ ମା ନାତି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି। ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଭାତ କୋଳଥ ଡାଲି ହେଇଛି ଆଉ ଆଳୁ କୋବି କଷା ହେଇଛି ଆଉ କଲରା ଭଜା ହେଇଛି। ଭଲ ହେଉଛି ସାନୁ କ'ଣ କହିଲ? 3 ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଭଲ ହେଉଛି ଟି ଡାଲି। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଲା ଯେ ସେ ଗଲେ ତେଲ ପକେଇବ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇକି ଆସିଲେ ଖାଇବେ ଆଉ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଏବେ ଚୁଲିରେ ଏବେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଏବେ ରୋଷେଇ ମାନେ କ'ଣ ନା ରୁଟି ଏବେ ହେଉଛି ରୁଟି ସେକା ହେଉଛି। ରୁଟି ପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ହବ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି? ଭଜା କରିକି ନେଇଯାଇଛି ହଁ ଆଉ ରୁଟି କରୁଛି ଆଉ। ଆଉ ଭଜା ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଖାଲି ଏବେ ଜାଳ ନାହିଁ ବୋଲି ବରଡ଼ା ଜଳା ହେଉଛି ଆମର ପତ୍ର ଜଳା ହୁଏ ପତ୍ରଟା ଆଉ ଆସିନି ମା ଆଣିନାହାନ୍ତି ଏବେ ବରଡ଼ା ଜଳା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବରଡ଼ା ଜଳା ହେଇକି ଏବେ ରୁଟି ହେଉଛି ଆଉ ଏତେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏତେ ହବ ଆଉ ମା ତ ଏଠି ବସିଛି ଆଉ ଆଇସୁ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ସେପଟେ ଚୁଲି ଲଗାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପଟେ ରୁଟି ସେକୁଛି ଆଉ। ତ ମମି ଏବେ ଏଠି ତିଆରି କରୁଛି ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ସବୁ ଏତକ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଲେସ୍ ଲାଗୁଛି ୟାର ଆଉ ଏତିକି ଅଛି ନା ଆଉ କେତିକି ହବ? ଆଉ ଅଛି ନା? ହଁ ତ ଆସିଲାଣି ଘଣ୍ଟା ଅଛି। ହଁ ଚାଲ ଦେଖିବା। ହଁ ଆସୁନା ଚାଲ ଯିବା ଆଗ ଆସିବନି ଦିଅ ନା ସବୁ ଆସିଲାଣି ଆଉ। ଆୟୁଷ ଏଠି ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ବଜଉଛି ଏବେ। ଆୟୁଷ ସେଠି ବା ସେଇ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଆ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଦିଅ ଭୋଗ ଖାଇବେ ସେଠି ଖଇ କରାହେବ ଆଉ ଲିଆ ଭାଜିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ୍ଢେଇ ହେଲା କହୁଛି ମୁଁ ବାଛିଦେବି ଯାଇକିରି ହେଲା ମାନେ ଖେଳ ଚାଲିଛି ତାର। ହେଇ ହେଇ ଲିଆ ବଛା ହେଇଛି ହେଇନି କିଛି ବାଛିନା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଏଇତକ କରିଛ ଆଉ ସେତକ ଅଛି ବଛା ହବ ବଛା ହେଇନି ସିଏ ଏଠି ବସିକି ଧାନକୁ ମାନେ ଫୋପାଡୁଛି ଖେଳୁଛି। କଣ୍ଢେଇ ଭାଇକି ଡାକିଦେଲୁ ଭାଇକି ଡାକେ ସିଏ ସବୁ ବିଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ଓ ସବୁ ବିଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି।